Consolenga Yesu na ye koluka consolation na yo me consola só Jesus por favor me consola só loba moko pardon Jesus soki ulo Saint-Esprit agit, l'Esprit de Dieu agit maintenant. Oh Saint-Esprit, le véritable consolateur Saint-Esprit, 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 agir, Saint-Esprit. Oh Rabachete, les bras s'étendent. Libro seteria, le mande le bochete, le contoria seteria, ria bochete, le mande le broseria, gloria canteria seteria, abra sotoria cane, le ria brochete, ria ria bochete, abroso, imane, Alléluia.
Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Daddy. I love you, my Daddy. Ay, 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 ay. Les assoiffés du Saint-Esprit sont là. Les assoiffés du Saint-Esprit sont là. Gloire à Dieu. Les assoiffés du Saint-Esprit sont là. Aïe, aïe, aïe. Nous avons bouleversé ma vie à battre. Nous avons bouleversé ma vie à battre. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Gloire à Dieu. Saint-Esprit. Les brosses. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Écoutez-moi, alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci, Jésus. Est-ce qu'on peut célébrer Jésus? Est-ce que nous pouvons célébrer Jésus? Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux acclamer pour la guérison que notre Dieu t'a donnée? Acclame pour la guérison. Alléluia. Acclame pour la solution. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais te dire ceci. Regarde o que ele te dizer. Le Dieu de la Bible est réel. O Deus da Bíblia, Quand on prie, quando ora, l'Esprit de Dieu, il me dit, na momoni mutu asimbi lokola lipa na forma pizza akati kati yango apesa moko. Ena la vision ebisinga dit à prophète que avant moi aussi là a organisé une semaine il y a consacration, non pour consacrer les gens, mais une semaine il y a consacration. Alléluia. Une semaine il y a consacration de prière et jeûne. Alléluia. Et dans dimanche il y a souka. Tout le qui ça c'est quatre églises. C'est l'Esprit de Dieu qui m'a dit. Pourquoi bisinga awanda parcours asikana pour faire tout ce semaine. Alléluia. Pour azo bisanga na 6e mois ange abimela qui arrive pas pesa message. Parce que bisanga que na mois 6e mois fait tout pendant un message à sika na nouvelle vie, nouvelle gloire et gloire en gloire. Est-ce qu'on peut célébrer Jésus? Alléluia. Célèbre l'union de la tribu de la Juda. Gloire à Dieu. Na béni papa na biso le prophète béni et raison les qu'est-ce qu'on peut acclamer notre Amen. Amen. Samba zolukumu. Essa toque comete l'ensemble de maboko makasi. Bete l'ensemble de maboko makasi. Alléluia. Célébrez Jésus. Célébrez les rois des rois. Célébrez les rois des rois. Célébrez les rois des rois. Il est vivant. Il est vivant. Alléluia. Célébrez Jésus. Il est le roi des rois. C'est Dieu, Seigneur. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Il est le roi, il est le roi, il est le roi des rois. C'est Dieu, Seigneur. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Il est le roi. Amen. Zamba zolokombo. Que Deus seja exaltado Na presença dele. na presença dele. Yakomona basala nzambe na kati esikoyo. Encontrar esse servo de Deus Kozala neste susu na lugar. presença nzambe. Amen. Sans plus tarder, Vamos começar. tozobenga motei na biso. Vamos chamar o pregador de hoje. Tozoleka mbala moko na moto oyo. E ele vai Pour passar por bénéficier esse de la grâce fogo et la para parole de Dieu. ce type de Quand tozobenga témoignage. l'homme de Dieu, Quando estamos tozobeli nzambe chamando maboko Deus, makasi. vamos aclamar por Deus. Amen. Glorifica o Senhor. Amém.
Seja abençoado em nome de Jesus. Nous sommes tellement contents Estamos alegres d'être encore dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. estando mais uma vez na presença de Deus. Et comme David disait, Como David dizia, je suis dans la joie eu me alegro quand on me dit dans la maison du Seigneur. quando eles me dizem vamos na casa do Senhor. Pourquoi? Por quê? C'est dans la maison du Seigneur É porque na casa do Senhor, là nous recevons la vie. onde que recebemos a vida, amém. Sans plus tarder, Vamos passar, nous allons ouvrir nos Bibles vamos abrir as nossas Bíblias, por favor, dans le livre de Genèse, no livro de Gênesis. Genèse chapitre 11, No Gênesis capítulo 11, de 1 jusqu'à 9. 1 até 9, aquele que encontrou pode Maman ler. grâce peut nous lire. A Cássia pode nos ler. Ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se disèrent les uns à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servir de pierre et les bitumes leur servir de ciment. Ils disèrent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont les sommets touchent au ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissait le Fils des hommes. Le verset 6. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et la confondons, leur langue, afin qu'ils n'attendent plus la langue les uns les autres. Le verset 8. Et l'Éternel les dispersa loin de la surface, la face de toute la terre. Ils cessèrent de bâtir la ville. Le verset 9. C'est pourquoi on l'appelait du nom de Bethel et de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit les langues de toute la terre. Et c'est là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Amen. Verset 26 à verset 27. Oui, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur toutes les reptiles qui rampent sur la terre. Le verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il créa l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Amen. Amen. Prophète, vous pouvez prier pour bénir. Profeta pode orar para abençoar. Nzambe topesi merci mpona liloba na yo tokambi moma wana maboko na yo reni mosala nzambe akona te na yo tomona na liboso na ye maloba oyo tozala kondima ki ye mpe epambola biso mpe ebikisa biso nazokroa ke na ntongo ya lelo tozali kopambolama à travers ya liloba na yo yo reni na esiko saint esprit dominé na nkombo na yesu amen. 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 Devant de Dieu. Eles têm muito valor em frente de Deus. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que o Senhor os abençoe. Et que je tiens aussi à remercier les pasteurs de cette église, Eu também vou agradecer ao pastor da igreja, ao visionário, le prophète Béni, o profeta Penny, pour son hospitalité. pela hospedaria. Que Dieu le bénisse, Que bénisse son Deus te ministère. abençoe e abençoe o ministério. Bénis aussi sa chère épouse. E que abençoe também a nossa mamã Mais aussi tous les serviteurs de Dieu ici présents. e todos os servos de Deus que estão aqui. Et je vois l'épouse du serviteur de Dieu, du pasteur, dont le nom j'ai oublié. E eu também reconheço a mulher do pastor Cristóvão.
J'ai na maman avec la E maman. a nossa mamã também. J'étais là-bas chez vous une fois Eu estava lá em casa et vraiment j'étais beaucoup béni. e eu fui muito abençoado. Quand vous retournerez, Quando vocês regressarem, n'oubliez pas de complimenter le não papa falta de cumprimentar o nosso papá ainsi também. que toute l'église. E também a toda a igreja. Amen. Amen. Et ce matin, E amanhã de hoje, nous allons parler sur l'unité de la foi. vamos falar sobre a unidade da fé. Amen. Amen. C'est un grand sujet, É um tema muito boa. l'unité de la A foi. unidade da fé. Et j'aimerais un peu adoucir parce que dans la nature je suis un peu trop. Je Eu parle. queria ir com calma, porque normalmente eu sou muito assim, pouco Et quente. je vais un peu essayer de se contrôler. Eu vou me controlar pouco. L'unité de la foi. Unidade da fé. Et avant de parler de l'unité de la foi, Antes de a gente conversar ou falar sobre a unidade da nous fé, devons chercher tout d'abord à comprendre qu'est-ce que l'unité. a gente primeiro precisa entender o que é a Et unidade. l'unité signifie A união significa être un avec quelque chose. estar unido com uma coisa Ou bien avec quelqu'un. ou com alguém. C'est ça l'unité. Isso que significa. Et nous voyons, E nós estamos a ver, même dans le monde, mesmo no mundo, et nous remarquons les gens de ce monde, e a gente olha as pessoas do mundo. à un moment donné, No momento, ils ont cherché aussi à être un. eles procuraram ser unidos. Parce que nous croyons E nós cremos. que le naturel typifie le spirituel. A natureza Typifie le spirituel. Typifie o spiritual. ele chama a espiritualidade. Não, tipifica. Tipifica quer dizer tem um tipo, o mesmo tipo. Tipo, é igual à espiritualidade. Le naturel typifie le spirituel. A natureza espiritualidade e a natureza praticamente igual. Et tout ce que l'homme fait, E tudo que o homem faz, il cherche à imiter le Seigneur Jésus-Christ. ele procura imitar o Senhor Jesus. Et nous remarquons dans la Bible, A gente remarca na Bíblia, là où nous avions lu, onde que a gente estava lendo, sur Genèse chapitre 1er, no Gênesis capítulo 1, chapitre 10 je crois. no Gênesis, Non, non, no capítulo 11, verset sur le numéro. yeah, no Mas não número remarca. 2 que a gente está vendo. Et que numéro O Emerode, avait cette pensée. ele tinha esse pensamento. Et il a remarqué Ele olhou et que au temps de Noé, no tempo de Noé Dieu avait détruit le monde de e cet temps. Deus tinha destruído o mundo naquele momento. Alors comme numéro était tellement intelligent, E como Emerode era muito inteligente, qu'est-ce qu'il avait o pensé? que ele pensou? Il a dit que non, Dieu peut encore penser à pouvoir détruire encore le monde. Ele disse: Deus pode pensar em destruir mais o mundo. Il a rassemblé les gens Ele ajuntou o povo parce que par définition, para definição. Nimrod, Emerode dans le mot hébraïque, c'est un mot hébraïque. é nome hebraico. Et qu'est-ce que signifie? O que significa? Rebelle. É rebelde. Quelqu'un qui se rebelle. É alguém que é rebelde. Alors que Nimrod Emerode, avait pris la pensée, ele tinha pensamento il a rassemblé les gens. que ajuntou o povo. Parce qu'il avait cette domination. Ele tinha essa Il a autoridade. mené les gens tout près de lui. Ele chamava as pessoas para ver onde eles Afin estavam. qu'ils puissent avoir le pouvoir dynamique envers les gens. Para que ele possa dominar sobre as pessoas. Et nous remarquons E remarcamos. qu'après avoir rassemblé les gens, E quando ajuntou as pessoas, il a fait sortir une idée selon laquelle ele fez essa ideia o que ele estava pensando qu'il puisse construire une tour. para construir uma volta. Il a dit que cette tour E esse condomínio elle doit réellement toucher le ciel. precisa chegar até no céu. Et de telle manière que E da mesma si ça maneira arrivait que que Dieu détruisait le se monde, Deus quer destruir o mundo, nous allons monter là-bas, vamos subir até lá, nous allons échapper de la mort. vamos fugir da morte. Alors que vous allez E remarquer vocês vão ver lá, que cette idée-là, essa ideia aí, cette pensée-là, esse pensamento avait réellement reçu. tinha até o sucesso. Tout c'était d'un accord commun. Isso tudo era tipo acordo que deu certo. Ils ont commencé à E construire la começaram tour. a construir, Et ils ont commencé à construire la tour. começaram a construir. Et tu les as regardés. E você vai ver, La pensée était bonne o pensamento era boa de pouvoir construire. para construir. Ils étaient unis. Eles estão Mais unidos, Dieu mas Deus, n'était pas dans cette mas pensée-là. Deus não estava no pensamento. Nous remarquons E a gente aujourd'hui está a remarcar que isso hoje. beaucoup de gens, Muita gente, nous remarquons qu'il y a l'ONU, a união, l'Organisation des Nations Unies. isso aí mesmo. L'Organisation des Nations Unies.
Oni, mesma coisa. A organização da Nação Unida tipo é frase completa, mas Et tout cela pourquoi? tudo é porque Il cherche à rassembler les gens ele procura ajudar as pour pessoas pouvoir atteindre un objectif. para obter objetivo. Et nous remarquons même l'Union A gente africaine. remarca a União Et Africana, l'Afrique aussi a pensé a África também de pensou pouvoir se réunir para se unir, pour faire quelque para chose. fazer uma Il y coisa. a beaucoup d'organisations dans le Há monde. muitas organizações no Mais nous mundo, remarquons, mas a gente peu remarca, importe toutes ces não organisations, importa as organizações que organizam, ils ne parviennent pas à réussir. mas eles nunca. Pourquoi? Por quê? Tout ce qu'ils font là, Tudo que eles Dieu fazem, n'est pas dans Deus témoignage não des está lá choses. dentro. Amen. Amen. Et si vous Avança. voulez que Dieu Se vocês querem que Deus fasse quelque chose, faça uma coisa, il doit être là présent. ele precisa estar lá Et presente. nous remarquons, E a gente là remarca nous avions lu, onde que estamos, dans le né? Genèse chapitre 1er, No Gênesis 1, au verset 28 jusqu'au verset 27, versículo 27 a Dieu 27, a dit, o Senhor disse: créons l'homme en notre image. criamos o homem a nossa C'est ça imagem. qui était l'objectif de Dieu. Esse era o objetivo de Dieu n'a Deus. pas commencé à créer l'homme E Deus não começou a criar o selon homem, son image. não segundo a Il sua avait imagem. commencé à créer d'autres Ele créatures. começou a criar outras coisas. Et il a E remarqué, ele remarcou parmi tout ce qu'il avait em tudo que créé, ele criou. il n'avait pas une créature qui était semblable à lui. Não tinha uma identidade igual a ele. C'est à ce qu'il A razão pensa pela qual ele pensou de pouvoir créer de criar une créature uma pessoa, uma qui sera criatura semblable à lui. que vai ser igual a ele. Il a créé l'homme Ele criou o homem et il a créé la femme. e criou a mulher. Et tout au départ, E no começo, donc il avait créé ele criou un seul homme, une seule personne simplesmente um homem, uma dans pessoa, lequel pela qual résidaient les deux esprits. vivia tipo L'esprit masculin espírito masculino et l'esprit féminin. e espírito Et feminino. après un certain moment, E depois do momento, il les sépara. Deus separou. Et vous allez remarquer E vocês vão remarcar, qu'après avoir les créé, depois que o Senhor criou, Dieu descendait chaque soir Deus descia toda pour a pouvoir tarde communier avec ce sujet. para comunicar com eles, Pour pouvoir, comment dirais-je, Dialoguer. faire le culte avec O eux. Senhor sempre via lá para conversar ou dialogar Donc tout allait com bien. eles. E tudo era tão suave. Pourquoi Porque Dieu descendait chaque soir que Deus descia toda pour a communier tarde avec ce é sujet? para estar em união com eles. C'est parce que É porque en eux, neles il y avait l'Esprit de Dieu. tinha Espírito de Deus. Parce que Porque s'il n'y avait pas l'Esprit de Dieu en se não eux, tinha Espírito de Deus Dieu neles, ne pouvait pas communier avec eux. Deus não podia se comunicar Il com ne eles. pouvait pas être avec Não Dieu. deveria estar com Deus e eles. C'est de cette manière, E dessa maneira, étant donné como o Senhor, que là dans le jardin de Dieu, aí no jardim de Éden, c'était la famille spirituelle, era a família espiritual, la famille de Dieu. a família de Deus. C'est de cette façon E dessa maneira, que dans chaque famille em toda a família, charnelle, carnalmente, là où il y a l'unité, onde que há união, il y a la paix. onde há paz também. Amém. S'il n'y a pas l'unité, Se não tem união, s'il n'y a pas la communion, se não tem a comunhão, la paix ne sera pas não là. tem a paz, Il y aura toujours des vai désordres. ter sempre bagunça. Oh, la paix, Ou a paz c'est le Seigneur Jésus-Christ é o lui-même. Senhor Jesus Cristo. Amém. L'unité de la foi. A união da fé. Vous pouvez vous réunir. A gente pode se reunir. Vous pouvez être nombreux. Podemos estar muito. 100 personnes, 100 pessoas, 1000 personnes. 1000 pessoas. Si Dieu n'est pas là, Mas se Deus não está lá, vous ne faites absolument vocês rien. estão fazendo absolutamente nada. Vous Avança. pouvez papai. prêcher. Você pode pregar. Vous pouvez faire tout ce que vous pouvez Você penser. pode fazer tudo o que pode. Vous pouvez même prophétiser. Você pode profetizar. Cela ne signifie pas Isso não significa que Dieu est là. que Deus está lá. Ce qui nous porte, O que não ce importa n'est pas não é le groupe des gens, o grupo das ce pessoas. n'est pas les bâtiments, Não é a casa. mais c'est plutôt la présence É a de Dieu presença de Deus que nos au importa. milieu de son No peuple. meio do seu povo. Parce que la présence de Porque Dieu, a presença de Deus c'est ce qui marque la é différence. isso que marca a diferença. Amém. Avança, Et papai. beaucoup de gens E muitas pessoas, pensent que numéro esse número,
Herode, avait tué. o que ele tinha de Deus, Parce que tout ce qu'il faisait tudo que fazia, allait de l'avant. ia em frente. Venez, nous allons construire la tour. Venha, vamos construir. Ils ont commencé à construire. Começou a construir. Dieu a dit. E Deus disse, Dieu les a regardés. e eles olhou, Dieu les a regardés. e Deus olhou a eles. Il a dit réellement. Realmente, Ces gens-ci sont unis. essa pessoa está unida mesmo, hein? Amen. Amém. Mais Dieu n'était pas là. Mas Deus não estava lá. Vous pouvez commencer avec quelque chose Você pode começar uma coisa, et vous avancez. avançando. Toutes les bénédictions ne viennent pas de Dieu. Nem toda a bênção vem de Deus. C'est pourquoi la Bible dit Por isso que ele diz, que c'est la bénédiction de l'Éternel qui est é a bênção do Senhor que Et enriquece. elle ne se fait souvent d'aucun chagrin. Ele não se segue com nenhuma coisa ruim. Avança, papai. Estás aí muito bem. Vamos. Numéro. E Herode, Il pensait qu'il ele pensava que avait une bonne position. ele tinha uma posição boa. C'est ça la maladie de l'église aujourd'hui. Essa aqui é a doença da igreja hoje em Vous dia. allez remarquer, Vamos ver. pasteur n'a pas tué. Pastor que não tem Deus. Au lieu de naître, Antes dele servir, au lieu de naître, ele tinha que servir. au lieu de laisser, d'abandonner. Antes de você poderia deixar o abandonar. In vez d'abandonner, Em vez de abandonar, il ne veut pas laisser. ele não quer Non, je abandonar. vais continuer. Eu vou Je continuar. vais continuer. Eu vou Mais continuar. il ne tient pas compte. Mas ele não está vendo Le beau salaire o bom salário. ne vient pas seulement en servant, en prêchant la Não parole. vem só em pregar a Tu peux palavra. être là sur le banc. Você pode estar lá no Tu n'as banco. pas seulement le maire, Você não vai ter simplesmente as palmas. Mas você tem um bom salário. plusieurs fois, Muitas vezes, les gens as pessoas, qui font que les prédications de le pasteur puissent avancer, eles fazem que os pastores avancem. ce sont des gens qui s'assoient sur le banc, E as pessoas que sentam lá, qui intercèdent pour l'œuvre du Seigneur. eles te ajudam pela obra do Senhor. Amen. Amém. L'unité de la A foi. união da fé. Aujourd'hui, Hoje, les gens peuvent se as rassembler, pessoas podem se ajudar. mais ils ne sont pas unis. Eles não estão unidos. Ils sont unis Eles estão unidos charnellement, carnalmente, mais pas não spirituellement. espiritualmente. Parce que Dieu n'est pas Dieu. Porque Deus Dieu não é Deus. est seul. Deus é simplesmente Avez-vous déjà vu le feu entre les feux se battre? Você já viu fogo em fogo se lutando? Entre les feux ne peuvent pas se battre. Pourquoi? Parce qu'ils ont la même O nature. fogo não se bate porque tem a mesma Mais natureza. nous les chrétiens, Mas nós os cristãos, réellement vous avez Dieu. será que temos Deus? Pourquoi vous cherchez à vous battre entre Porque vous? procuramos se Vous bater. avez la même nature. Temos a mesma Vous natureza. luttez pour le même corps. Lutamos pelo mesmo Pour corpo. aller au ciel. Para ir no céu. C'est ça l'objectif. Esse é o objetivo. Nous ne prêchons pas Nós não pregamos pour avoir beaucoup d'argent. para ter muito Pour dinheiro. avoir du succès. Nem para ter sucesso. La Bible dit A Bíblia que declara. les cieux et la terre E no céu e a terra passeront. passará. Une chose Única qui coisa ne passera que não jamais. passará nunca C'est le Saint-Esprit. é o Espírito C'est le Santo. Seigneur Jésus. É o Senhor Jesus Cristo. Avança, papai. Il y a lui que nous servons. É Ele que nós servimos. C'est Amém. la foi. Porque a C'est fé le Seigneur Jésus. é o Senhor Jesus. Amém. Avança, Nous devons papai. être différents. Nós temos que ser diferentes. Remarquez le numéro. Olha o Numéro. número. Son objectif, O seu objetivo c'est de rassembler les é gens ajudar as pessoas autour de lui. ao seu redor Pour qu'il soit chef. para ser chefe, Pour qu'il puisse dominer. para dominar. Mais Abraham, Mas Abraão, Dieu l'a appelé. Deus chamou Pour ele qu'il puisse marcher para andar par la foi. pela fé. Numéro. O número, Cherchez à construire ele preparou construir la Babylone. a Babilônia, Une cité terrestre uma cidade terrestre qui va rester. que vai Mais ficar. Abraham Mas Abraão cherchait une cité. procurava a cidade, On est constructeur. o construidor Le Seigneur é Jésus. o Senhor Jesus Cristo. Amém. La véritable cité. A verdadeira cidade Là où nous vivons, là où nous irons. é onde queremos. Dans cette cité-là, Lá naquela cidade il n'y aura pas de pleurs. não vai ter Il choro, n'y aura pas de soucis. não vai Il ter n'y aura pas
discussion, vai ter a briga. sera seulement la joie. Simplesmente a alegria. Abraão, Dieu l'avait promis o Senhor lhe prometeu. une terre fertile. Une terre fertile. Filho, Une terre fertile. Uma terra fértil. a terra que... a terra, isso aí. Un pays de bénédiction. País de bens. Là où coulait le miel. Onde que tinha o mel. Il avait tout. Ele tinha tudo. Mais remarquez quelque chose. Mas olha uma coisa. Bien qu'Abraham vivait dans ce pays-là, Mesmo que Abraão estava lá mais naquele son regard mas o seu olhar était tourné vers un autre pays. estava no outro lugar. Et ce pays-là E esse país, était au-delà du pays dans lequel il se retrouvait. o país que ele estava lá era mais do que ele estava. Dont les constructeurs, c'est le Seigneur O Jésus-Christ. construidor era o Senhor Jesus Cristo. C'est le pays où É o país nous que désirons aller. nós desejamos ir. Amém. Notre église, Nossa igreja nous sommes ici. é aqui. Nous avons besoin de la foi. Nós precisamos da fé. L'unité de la A foi. união da fé. Des enfants d'Israël. Os filhos de Parce que Israel. nous parlons de l'église. Falamos de igreja. L'église a commencé au moment où les enfants d'Israël étaient sortis de l'Égypte. A igreja começou onde que os filhos de Israel estavam no Egito, quando saíram do Parce Egito. que le mot église Porque a palavra igreja signifie significa donc sortir de quelque part et entrer dans quelque part. sair de um lugar e entrar no outro Parce lugar. qu'ils sortaient de l'Égypte Eles saíram do Egito pour entrer dans la terre para promise. entrar numa terra Mais prometida. remarquez quelque chose. Mas olha uma coisa. Les enfants Os d'Israël, filhos de Israel, étant donné, étant donné qu'ils sortaient dans la volonté parfaite de Dieu, em vez que eles saíam da vontade perfeita de Deus, ils étaient unis. eles estavam unidos. Il y avait l'amour entre Tinha eux. amor entre eles. Pendant qu'ils faisaient leur exode, Eles quando andavam, ceux qui étaient derrière, o que estavam atrás, ils pouvaient faire du caca. eles poderiam Ils pouvaient cagar chier. ou mijar ou estragar. Ceux qui étaient devant O que estava em et frente, ceux qui venaient derrière. o que estava Et atrás. quand ils voyaient les saletés des autres, Quando via a sujidade dos outros, ils ne parlaient pas. não falava. Ils enterraient cela. Ele pegava Ele aquele continua lugar le chemin. e construiu e continuou. C'est ça la vie É a chrétienne. vida cristã. C'est ça ce que nous devons É faire o que nós temos que fazer pour vaincre le diable. para fazer que o diabo, Parce que notre ennemi, o nosso inimigo, ce n'est pas mon frère, não meu irmão, ce n'est pas ma sœur, não é minha mais irmã, c'est le diable é o diabo. qui anime mon frère, Ele que odeia o meu irmão, qui anime mon frère que anima o meu irmão de se comporter de la de sorte. se comportar de modo ruim. Comment vaincre l'ennemi? Como que inimigo? Est-ce que pour vaincre l'ennemi, Você pode vencer o il faut inimigo. seulement être nombreux? Você pode vencer muito. Est-ce que c'est ça? É isso? Ce n'est pas ça. Não é isso. Dans l'église du Seigneur Jésus-Christ, dans l'église du Seigneur Na Jésus-Christ, igreja do Senhor Jesus, Jésus-Christ n'avait pas beaucoup de o mots, Senhor Jesus não tinha muitas pessoas. mais Dieu opérait de grandes Mas choses. Deus fazia grandes coisas. Nous avons besoin Nós precisamos que Dieu que Deus se manifeste au milieu de se nous. manifeste no meio de nós. Et que ce fait du dehors, Aí afora, que puisse vraiment remarquer eles possam remarcar que de l'autre côté, do outro lado, Dieu est là-bas. Deus está lá. Allons voir Dieu Vamos lá ver Deus. comme la reine de Séba. É como a rainha La de reine Sabá. de Séba A rainha de avait Sabá. appris Ele ouviu que quelque part, em lugar il avait la sagesse de tinha Dieu, conhecimento un de Deus. véritable don. E o verdadeiro dom, Elle a dit, ela il disse, faut que j'aille là-bas, eu tenho que ir lá. non pour voir un être humain, Não para ver o mais Salomão que era pour um voir ser le don de humano, Dieu. mas para ver o dom de Deus. Parce que le don de Dieu, Porque o dom de Deus c'est un homme. é uma pessoa. Parce que Dieu, Porque Deus c'est un homme. é uma pessoa. Il est impuissant. Ele é poderoso. Impuissant. Ele é Dieu est impuissant. ele é impoderoso. Dieu est impuissant. Ele é Parce que impoderoso. c'est un esprit. Ele é um espírito. S'il a besoin de faire quelque chose, Ele significa que ele faz uma coisa. il fait à travers d'un être humain. Ele vai sempre através de uma pessoa. La reine de
Seba Aranha tout a ça. traversé le désert de Sarah Ele atravessou o deserto do Sará à la recherche des dons para procurar o dom que Dieu avait envoyé sur la que terre. Deus tinha mandado na terra. Et notre Dieu, E nosso Deus, il est le Dieu d'Hébreu 13:8. Ele é Deus de Hebreu 13:8. Le même hier, O mesmo de ontem, aujourd'hui hoje, et até a éternellement. Et ce eternidade. qu'il avait fait hier, O que Ele fez il ontem, est capable de le faire Ele é aujourd'hui. capaz de fazer isso Il hoje. est plus capable de le Ele é faire. mais capaz de fazer. Seulement d'avoir l'unité de la É foi. somente a unidade Seulement da fé. de croire à sa parole. Somente em crer na De palavra savoir dele. qu'il est le véritable E Dieu. entender que Ele é o verdadeiro Deus. Et il ne ment jamais. Ele não mente nunca. Amém. Abraham, Abraão, là où il allait, onde estava indo, il ne savait pas. não sabia. Il n'avait même pas de guide physiquement Ele parlant. não tinha uma guia fisicamente. Mais quand Dieu appelle Mas quelqu'un, quando Deus chama uma pessoa, Dieu il pourvoit tout. Ele faz tudo. Ele arruma tudo. Ici, Aqui, dans cet état d'Illinois, esse estado do Illinois, il y a beaucoup d'enfants de Dieu. tem grande Il y a des filho. gens qui cherchent Dieu. Tem pessoas que Il y a des procuram. gens qui veulent voir Dieu. Tem pessoas que querem ver Deus. Ils déambulent par-ci par-là. Eles procuram por aí, por aí. Est-ce que nous avons l'unité de la foi? Será que tem uma unidade da fé? Parce que ceux dehors, Porque aí afora, avant de venir ici, antes de vir aqui, s'ils ne rencontrent pas avec l'unité de la se foi, eles não encontrar a unidade da fé, ils seront déçus. eles vão ser realmente decepcionados. Et celui-là, il vient. E outro vem. Tu sais, la sœur Grâce, la femme du pasteur béni. Você sabe a mulher do profeta Ei, aquela. Il y a beaucoup de choses, je ne vais pas te le dire. Aquela que tem um negócio que eu não posso te Ah, tu sais, les serviteurs de Dieu Mike là que vous voyez. Tu tem a ver o papá Ah, non. Il y a beaucoup de choses. Ele até não fala embora aí. Le diable, hein, O diabo, il joue avec vous. ele brinca convosco. Mais quand toi, tu viens me dire, E você vem me dizer, les mains de mon frère, o mal do meu irmão. oh, tu arrêtes, qu'est-ce que tu dis, qui t'a dit ça? Oh, je te dis la vérité, wallah. É quem que te disse isso? Não, liga a verdade, eu juro. Ça va, ça Tá va. bom, tá bom. Laisse-moi appeler les frères. Deixa eu chamar o irmão. Laisse-moi appeler la sœur. Deixa eu chamar o irmão. Et quand tu diras qu'il va appeler la sœur et les frères, Quando você dizer que vou chamar o irmão aí. là, ça va, Oh, laisse-le. não, tá bom. Il va Ele fuir. vai fugir. Pourquoi? Por quê? Parce qu'il n'a pas atteint son objectif. Porque ele não obtém Amen. Son objectif, o seu objetivo. c'était de t'amener à Odiar. haïr ton frère, O seu objetivo à era você déconsidérer ton odiar. frère, Desconsiderar o seu irmão. que tu n'aies plus d'estime envers ton frère. Você não tem aquela intimidade com o irmão. À quelle considération? Consideração. L'unité de la foi. A unidade da fé. Nous voulons être unis. A gente precisa ser unido. Non pas par rapport aux pensées humaines. Não pelo pensamento humano. Parce que pensée humaine passera. Porque o pensamento humano vai passar. Les conseils humains passeront. O pensamento humano vai passar. Mais quand Dieu est dans la chose, Mas quando Deus está lá dentro, ça ne va pas passer. isso Ça restera éternellement. vai ser eterno. Amen. Nous ne voulons pas A gente não quer commencer começar et se limiter quelque part. e parar no caminho. Et après commencer à se poser des questions. Depois se perguntar, Est-ce que c'était vraiment Dieu qui m'avait será envoyé? que Deus me mandou? Est-ce que c'est Dieu qui m'avait dit Será de que commencer o cette Senhor œuvre? vai começar Est-ce que a Dieu vraiment été dans la É o chose? Senhor que estava lá mesmo. Amen. Amen. Mais Dieu était là. Mas Deus estava La lá. plupart des cas, Muitas vezes, os casos, c'est Dieu. é Et Deus. puis donc Dieu n'a pas de tort. Deus não C'est tem. nous qui avons la responsabilité. Nós que temos a responsabilidade. Deus não tem culpa, mas Dieu Deus n'a tem uma pas de responsabilidade. problème. Deus não tem problema. Oh Dieu, je ne suis pas béni. Dieu t'avait déjà béni. Deus já te abençoou. C'est seulement toi qui n'étais pas prudent pour voir la bénédiction de Simplesmente era você Dieu. que não estava atento para Oh obter a Jésus, tu les cherches où? Il était déjà passé par ton chemin. Ele já tinha passado no Tu seu n'as caminho, pas aperçu. mas você não Et il percebeu. est passé. Ele passou. Amen. Ele. Nous avons nos responsabilités entre A nous. gente tem nossas Nous responsabilidades. devons considérer cela. Temos que Nous considerar devons isso. prendre cela entre nos mains.
Nós temos que tomar isso em nossas mãos. Church, Power Church. Também, Église Church. Qual é a church? Considérons cette église. Consideramos essa Amen. igreja. Amém. Prenez cette église comme étant la vôtre. Vamos tomar essa igreja como a nossa. Faites tout ce qui est nécessaire, Dieu vous bénira. Faça o que é necessário, Deus te abençoará. Toute œuvre Toda obra que le serviteur de Dieu commence, que o servo de Deus começa, Dieu est là. Deus está lá. Amen. Ah, Si vous voulez voir Dieu dans la chose, se quer ver o Senhor lá na causa, mettez Dieu en pratique. coloca Deus na prática. Amen. Même si vous n'avez pas donné les moyens, Mas isso não vai dar muito. priez seulement pour cette église. Ore À chaque fois que tu seras devant Dieu, Mas em frente priez seulement pour cette église. Ore pela igreja. Priez pour son serviteur. Ore pelo seu servo. Priez pour son épouse. Ora pela sua Parce esposa. que derrière tout grand homme, il y a une grande femme. Atrás de grande homem sempre tem uma mulher Dans les boa. faisant, Em fazer isso, Dieu va te bénir. Deus vai te Tu abençoar. seras surpris. Você vai estar te surpreso. Ne te pose pas de questions par quelle manière je serai De que béni. maneira que eu vou ser abençoado? Dieu lui-même ne sait pas quelle O manière. Senhor sabe como vai te Que le abençoar. Seigneur Jésus-Christ. Que o Senhor nos abençoe. Glória a Deus. Podemos aclamar por Senhor. Aclamem por Deus. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Amen. Que- Betela nzambe maboko makasi. Aclama por Senhor. Nzambe alola pambola mosala Que nzambe. Deus abençoe o seu Mpona servo. liloba malamu Pela palavra oyo maravilhosa tozobénéficie yango na que ntongo ele lelo. fez sair na manhã de hoje. nalingi tosambela mpona mosala nzambe. Vamos orar pelo servo de Deus. Tika na maboko na E nzambe. vamos deixar na mão de Mpe Deus. tika mpe mwasi nene bana E na ye deixa maboko sua na nzambe. esposa e seus filhos. mpona liloba oyo toyoki tobondeli É a nzambe. hora que eu vivo. Em nome de Seigneur, pambola mosali na yo mpona maloba malamu oyo auti kolisa biso na ntongo ya lelo. Grâce na yo ezali likolo na ye mpe libota na ye. elobi na bakoma minao nyonso oyo olekama liloba ya nzambe ekoleka te. maloba toyoki na ntongo ya lelo totiango na pratike mpe tosalelako. ye azala beni na libota na mobimba na kombo na yesu masiya. Amen. 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 Avant totia ofrande na biso napamboli nzambe mpona message oyo tellement tozolobeleza malamu. Eu abençoei Deus pela tema que mosala nzambe maloba alobi awa eza très important. o servo de Deus, a palavra que disse foi muito importante. eza na mikolo oyo toleka na bandai kobondela. Há dias atrás estava orando. eza na esprit moko etambolaka na illinois yawa eza ya bien te ya Há mabe. espírito que anda aqui, ele não é bom. surtout na art ya oyo biso nyonso tozali awa Principalmente na área que a gente se encontra. e bazobundisa baeglise A fort gente não combate muitas oyo igrejas, basala nzambe. principalmente o servo de Deus. yango nga nazalaka na systeme moko Eu tenho so uma nalobi nanga likambo ya moto ya mabe quando alguém me diz uma coisa de uma pessoa mal, ekotaka ebimi awa. ele entra aqui e sai aqui. mpasa objectif na biso ezali Nosso objetivo é kozala bomoko. este. Aleluia. Amém. e eza koinvente te mpo namoni mama aza awa. Não é esse inventar porque as pessoas nasepelaka mingi na pasteur Christopher. Eu amo muito o pastor Christopher. so olobile likambo Você se ele aiso faz uma no coisa, eza kosala ya nzambe. ele fala, não, é me mutu mosusu oyo yebisi ye boye azomona eglize lokola eza ya ye azosala mosala mpona ya ye. Está fazendo por ele. me nzokani tosala mosala nzambe A gente está mpona fazendo kose prépare lobi para se preparar. batia biso batrès bien mpa nzambe. Nós temos bom. yango nzambe apambola yo Por lobi isso que mokolo. Deus te abençoe, o nome de Deus te preserve. batotongi mutu ono lobi mabe Mesmo mpona que ye. você me fofoca embora, esalo nini não vai te fazer nada. objectif na biso yali tozala bomoko. Nosso objetivo é estar unido. amen. É. nzambe alola tombola biso. Que Deus te abençoe. Console nga Yesu na ye koluka consolation na yo me consola só Jesus por favor me consola só Loba li loba moko pardon.